to my vlog. And for this afternoon, we will be making, since init ang panahon, and since tropical man siya nga country, we will be making pinaypay. Oh. Of course, na may gihiwadaan ganina to make this vlog faster. But for the sake of our vlog today, I will demonstrate later how to do the pinaypay. Of course, kay init ang panahon, need yung tagpaypay, charla. So, karon, ang atong ingredients na kailangan are as follows. We need saging, of course, saging. And ito na siyang i-turn into inani. I'll demonstrate later how to do it. And then we also need harina mixed with water and coloring. Naman na siya i-dough. And later, once it's already fried, after frying it, we need to sprinkle it with white sugar. Oo, para mas dugang na mo tamis anang life. Sa kapait sa tong ginaagian karon tungod aning dalaaning COVID nga wa gid tay laag ni hitabo and tungod aning tanan na nangakulong kita sa tong mga panimalay, at least na ang pinaypay para ingnon ta sa sulod pa lang tamis na, sa gawas pa lang tamis na, reminding us to be positive and always see at the silver lining of all the things that is happening around us. Alright, so without further ado, let's do the first. So at this juncture, among ipakita sa inyo ha, unsaon siya pag-turn from this to this. So unsaon siya paghiwa, no? So karon, of course, ato ang panita lang ato ang saging. Na. And then ato siyang hiwaon. Mahimo siyang paypay. Kabalo ko, mas gwapa ang pagkahiwa ni tita, pero at least I tried. Laban lang. And then, parang lamig kayo siya, gwapa dito siya, pati sa taas, ayaw patawari. Yung hiwain po siya ginagmay, para cute na naman. Oops. And then, you spread your wings and fly. Alright, so basta ka na, mapaypay na siya, pinaypay na siya. So karon naka-slice naman pud mi siya daan, namong ladies and gentlemen. Sa maani ka gwapa. Oo. Pag once na slice na siya, ato siyang i-dip. Jay, akong gwapang assistant ko ay ko plato. Yan, tabangi ko lang ga, o butang aning ato ang mixture. I-dip lang nato siya. Again, ang sunod, usa gani sunod ani Jay? Harina. Unsa pa? Ay, naulaw man siya. Gawa pa siya sa mood. Harina, coloring, and water. For the sake sa mong mga beloved viewers, subscribers, and likers, no? If mangutan na mo, Mike, pwede ba laing color? Pwede ba green? Pwede ba violet? O ikaw, up to you. Kung nakaina na nga color, go. But for, mura ni siya kwek-kwek na mas enticing, di ba? Pag orange or yellow, murag mas lami kayo, murag mas ganahan ka mukaon. So, ano na siya? So, after siya i-dip, ladies and gentlemen, amuan na siyang iprito. Before na mo iprito, appear. Here, ana, oo. Iprito na mo na, and after prito, iligid lang siya white sugar, and then we're all done. So please stay tuned, magprito sa amin. Bye! A few moments later. Hoy! Hoy! Participate! Vloggers! Tinana din sila. What? Tinana din sila. Okay, ready para bloopers. Okay, putok sa kita. Hashtag ako. Alright, so just make sure pag kuan mo na paglunog no, naka-spread yun diyang kamot no. Kay sa ngalan na pinaypay dapat naka-spread yun na siya para ma-serve niya yung purpose na mapaypayan ka. Kung
kung dili na siya, kung nianagin na siya, ninyaok na siya, amura na siya, paypay nga wa ka bukad. So just make sure nga nakabukad yun. Hindi mo bukad, electric man. Okay na ni, luto na ni, oh my God, luto na ni. Yes, Diba, guwapa ki. And we're back, and here's our finished product. But it's not yet done because the fun part is what we're going to do next. So you get 1 pinaypay and you dip it on one white sugar. And then after dipping it there, holla, we're done. So ano lang siya kadali. This time, it's around 3 p.m. here, Philippine time, and it's merienda time. So, karon i-share na namo ang merienda sa among mga couple dito sa Pugon! So, kana, sundi ko dyan. Diba, dili dyan ang social na part. Jun, bugat may tanduwa, Jun. Nahinay, Jun. Dara, asam na kulit tangkol? Dara. So, humanag ang kupras, humanag lugit the other day, humanag kuan sa pugon, and karon pisar na siya. Ano na tong taste tester this afternoon, amo ang pink nga kabaw. Shout out! Kabaw! Lami? Hoy, yan na yung kilay. Lami, no? Lami daw lagi kaayo. Lami daw kaayo. And please don't forget to like, subscribe, and watch it over and over again. This is Michaela TV, and we will bring you another recipe for tomorrow. Thank you.